Airplane. Eh, makasampo eh. Ay, tanga. Baba. Hindi pa yan bababa. Yan ang mahirap eh. Isulan na ba 200 na? Chris Aquino. Iyay, ano ba yan? Kunin mo! Kunin mo, box! Hoy, good ball! Wala pa, nandyan si Pagadian eh. Yan ang mga playmaker eh. Green na! Oh, all! Iyay! Balik na, lakay! Yan, nakatayo na lang oh. Parang tanga lang eh. Tayo. Oh! Wala! Balik! Yun oh. Iskubin! Batay oh, 3-0! Hindi, mamaya na lang yung mga ano. Wala na. Uwi yan na. Hoy! Balik! Wala na bumabalik oh. Hoy, wala oh. Yun oh. Pare-pareha lang pala eh. Pare-pareha lang ang performance. Oh, tira na. Ayay. Ayay. Balik. Ano ba yan? Oh, iskubin oh. Oh, lumabas. Yan. Balik. Yan oh, dito na oy. Hindi na ba? Medyo bird. Ganda tira. Nagigising lang kasi nitong gago na to eh. 3-0 ha. Toto. Wow. Maganda na sana ang pasa eh. Balik ka, lakay. Tira. Oh. Oh, 1-3. Baba agad. May usapan, may pinirma. Oh, good ball! May pinirmaan pa naman kami ni Chris Aquino. Balik na kay Christopher. Ay, wala. Iskubin, no? Hardin. Patay. 5-3. Oh, 5 ano? Let's go. 5-1 pa. Bata pa eh. Pasukan mo to. Oh, yan, tumira na yung idol ko. Wala. Oh, hindi nakatama ng ring. Oh, balik. Nananan sila ni ano, Ha? yan silang tayo. Turn around, wala. Ba, rebound to, oy. Good ball. Balik. Ayay. Si Raymond wala na. Ayay, follow up oh. Agaray, 6. Ano yan? Nangyari sa inyo? Ano, 6-3 na? 6-2? Kasi pasukan mo to. Ah, 6-1 pa, wala pa kayong shot. Yun oh. Wala ka. Balik lakay. Hindi kayo bibiruin yan. 20-20 yan. Iskubin. Wala. Hindi, wala kayong rebound, no? Escobar. Wala. Yun, oh, lakay, oh. Oh. Yan ang gusto ko kay Lakay. Ayay! Ayay! Magwardya! Oh, huli! Oh, ayay, huli din! Nagay! Pagadian, wala. Hindi wala makatama ng ring. 2 beses na. Ayay. Ayay.
Patay. 7-1. Ha? Galing na kami 7. Airplane. Diretso. 3-7. Airplane again. Bang! Wala. Lakay. Good ball. Foul na. May foul na. Touchscreen yan, Brad. Jubert. Wala. Yay. Oh. Hit na. Ito. Oh, 3. Oh, kasi 3 po si Efren eh. Oh, pang ano na naman yan, oh. Wala. Iskubin, oh. Garay, 9-3. Yun, oh. Oh, 4. Oh, 5 na lang ka kilo. Dipinsa militar. Good. Oh, last touch. Airplane again. Pagkabuhaya mo talaga, sobra ka na. Hindi ka na nakakatuwa. 3-9. Dali. Oh, August Mix Vlog. August Mix Vlog, Brad. Yung mga nakabango. Sige, i-dial mo. Oh, i-share mo, Brad. Chris Aquino. Oh, 5. 6 na. I-share mo yan sa mga rebuildy, mga kuwan dyan. Christopher. Bang! Lumabas. Balik. Good. Oh, walang tawag, oh. Yay, walang tawag, ha. Bigay mo na kay Buhayaw. Oh, si Jubert. Yan, patay na. Yay. Oh, ilan na lang? 2 na, si Binay. Oh, mabilis ang pangyayari, ah. Yay. Oh, balik. Good. Skubin. Wala. Bingit, buhaya ka. Mabuti pa si Jubert sa'yo. Oh. Yay, walang rebound. Toto. Wala. Oh, lakay, oh. Balik. Tiranado. Buhaya yan. Basukan mo, Chris. Kaya mo yan. Ipakita mo. Ayun, lakay, oh. Hey! Sayang. Tira. Sus, lapit na, oh. Ayay. Oh, Chitsuel na, Chitsuel. 7-0. Tira. Bang! Isa na lang. 9-0. Yun, oh. Good. Patay ka, lakay. Wala ka doon. 1-9. Aba, tumira na naman, oh. Bang! All 1. Toto. Bang! Wala. Good. Tira pare. Lapit. Yun, oh. Scooby, oh. Scooby, 2. Wala. Bigay mo na. Jubert, oh. Hey. Jubert, oh. Lupa naman pagadian. Nailan, buti na lang. Nagbukang ano. Tanga. Scooby, no? Wala. 2 kayo. Yay. Bang! 2 lamang. Lamang na ang mga patay gutom. Wala. Lakay, oh.
3-1 pa. Oh, Pagadian oh. 3-1 pa oh. Chris Aquino oh. Oh, Pagadian baby oh. Yun oh. Bang! 5-1. Kunin yung bola oh. 5-1 na. Toto. Arden. Wala. Good. Good, dalawa kayo. Oh, nakuha ni Tanda. Good. Ayun. Wala pa eh. Hindi pa ako nakamalaro eh. Oh, no, Pagadian oh. Gumagana na oh. Wala. Oh, 5-3. Aba, Pagadian na naman oh. Lakay. Yan na naman Lakay oh. Bang! O, dalawa na lang. 7-9. Patay na hasta ukok. Lakay oh. Oh. Warning na dito. Patay na. Bang! Ay, wala. Oy. Oh, binigay nyo kagad eh. Ayay. Ayay! Kagad, hindi pa sila nakapurma. Oh! Ayay, panis na naman Lakay oh. Baka mapurnada yung pamigas natin ito. Ayay! Huli ka, Balbon! Panis ka, Lakay! Panis! 3, 2, 1. Tirireng, tiring! Pagadian baby, si Pagadian ang tutira niya no. 5, 4, 3, 2. Patay na, last. Wala. Balik na kagad. Sige, Chris. Diretso mo. Sige. Nagpaul ka pa. Kitlian sila eh. 0 ah. 9-8 ha. Isa ha. Chris. Kaya mo yung Chris. Okay. Wah! Kwarta na. Walang foul. Talo talaga. Kanila talaga. Talo si Arden. Dapat yung pasok minyon.